This is your community radio, 1116 DXAS, communicating Christ in our world. Gagpiaguhitan rin rania. Gambagal dalaman, dalyag, musiba hatubuan rin rania. Gagpiaguhitan rin ranyo. Gampia si Salam, gampia gandaw. Praise God for this opportunity gandaw ini na kini itapuli ri segmentary gampia guhitan rin ranyo. Ini DXAS your community radio FEBC 1116 Zamboanga City. Your host Kuya Eldrin, and we praise the Lord haguna diyan nga hinim si baigandaw. Si Salam hini pangumpian hitalit tiwata haguna bigayan tehanin jangha na mahakin na gitarin dyan hindi nililak gampiago hitan haguna tintuluanan mahalapita pinda pungdiwata bum dalyag buldalaman rin tiwata magugunot rin din ta. Shout out rin agkataw pa maghinag rin din ta all over the reach of the frequency and hanin marapat arito dlapuyan nagsuwanan dlapuyan ari ni kabasalan ipil rito pagadian dipolog syokon siraway baligian malayal rin ni Sibuku ngasuwanan din ni latap nilimpapa makinagrin ta rin ni Labuan clan mga suwanan clan din tanding clan suwanan rumari ni agrarian shout out ni Pastor Eldan indo susimbahan na bagulak pakindagan din with Pastor Saldi. Shout out ring suwanan pamakinagin din ta pangayri ni Cebu Patalon Sinubong Pastor Joel Pantoja rin ni Talisayan church planting ni Pastor Saldi Ayala Ricodo. Shout out to Pitogo Alliance Evangelical Church for praying for us and continue encouraging us for this ministry. Shout out to Dlonan nga suwanan rin ni entire Zamboanga City. And hamumanan daw bitang ridiwata alan man galawak nyo o golek nyo idiwata mo magagunot dalamanan magagunot rin din tahago na bigayan tahanin hanin jangha. So as we continue on today this segment magwan hitago na music break hitago na. Gandang bulan, bitun batik dalalak, halon hinik, mahasa sa labo. Babatan mo'y nukhala mo.
Babatan sa oh Lord no kalago kampuloan balahatan babatan sa oh Lord no kalago migbabaya pagaraban sa tongginho ngagayo tugulangan suhalonan tiwang mo na tanan matihilo sa labok dito gayo si Jesus Christ pinansalhin dito babatan sa Lord no kalabo gamboloan balahatan babatan sa Lord no kalago migbabaya pagaraban migbabaya Lumpia guhitan ni Ranyo. Okay, mipuli ita na. Ita chapter 14. Talo pa rin chapter 14. Hinisungad lupa pusaha ng agataw Israel dito lupa Kanaan. So, pigila silas. Riyan lang ni Eleazar Sogbalyan. Si Joshua bata dlain ni nun. Daos nga kunutan di Jeria tupuan nga gataw Israel. So hapaggilas to nga lupa no siyambu sila nga tupuan bigbetad bibyan din harapa sumala to suwuan ni Yahweh to ni Moses. Mibagayan na ni Moses nga lepa pusa sudwa busi na nga tupuan to rapid silangan no Jordan o gayad gandi bigay lupa pusa so nga Levite di nga pulak ni Joseph dun dua tupuan si Manase bo Ephraim so nga Levite ganda ilan bigay gilas to lupa pusa o gayad bigayan hilan nga lungsod bigben wanan lan bo penggilanan to nga patuon lan bung para to len pa to nga kahid lan bigbetad no nga gataw Israel so hapagila silas to nga lupa maanto to suguan ni Yahweh to ni Moses manjari don nga pulak ni Juda may pasampal to ni Joshua to Gilgal so salataw to riyan lan si Caleb bata dlae ni Jepune so Kenizzite tinaloon to ni Joshua misunan mo so tinalo ni Yahweh to ni Moses to gataw no diwata rito Kadesh Barnea mihatag riyanan bo riyania patpulo palak itonho so hasugo riyanan ni Moses susugoan ni Yahweh
ganat to Kades Barnea. Dari menilong-nilong tugbanwa dahag piguhito riyan lan alan iminitao. Manjari so nga pataro gunu tutumwad pingandatlan so nga dumata gataw Israel. Ugaid inan pigunutan ho si Yahweh janan diwata. Suggan daw hito misapa si Moses longan sabanal sudlupa binyanan mo uwal pusaha mo bulto nga gataw mo sampay ganda igitawan hagol na piginutan mo si Yahweh jani akunutan hasdan daw tengyay mo papininday ni Yahweh ihatubo o maantuto pinasaran 40 ton ganato hatalo ron ni Yahweh to ni Moses sujangha hawayan na tungagataw Israel to malyaw-yaw nandaw tenggay mo inan 80 man inaiton ho dahag masahaw pa nandaw maanin to jangha piwito ni Yahweh mahagaga o pa magbuno bu manggalawak tingag gandaw gulay ho dun isahugo masama sudin as nandaw bagay murianan so binenturan pinasadrianan ni Yahweh no jangha ito birangag mo no jangha ito pagbanwa so nga anak ay rito so kathawagal bohol tagan so nga lungsod ugaid hulag gawangan ho ni Yahweh pawaan hilan maanto to pinasad ni Yahweh. Pingumpyanan ni Joshua si Caleb bata ni Jepune manjari bigay riyanin su Hebron miwal pusaha hasampay nandaw su Hebron pagdagahad to nga pulak ni Caleb bata ni Jepune su Kenizite haguna piginutanan si Yahweh su diwata no Israel su tegana su Hebron ginginlangan Kiryat Arba si Arba gataw gembantog to nga anakay dahag sugbanwa hito mi halwas na digbuno. The Lord bless the reading upon the word of God. Praise God. This time nangingi ita Lord tintulo ay mo yami ay diwatari pandayan Holy Spirit tulo ay mo ay masaot nami Lord dini pangumpian ay mo God lan malap nami tintuluan rini God hallelujah in Jesus name amen. Okay, chapter 14 hini hitulak hini gone specialized chapter hanin to give way to the person the name Caleb. Si Caleb, he was one of the notable spies li Israel during that time na pagitubo pa si Moses 40 years ago hini before guan hini chapter 14 sinugo minalap 12 gataw si Moses para ma-spice ri promised land nagminangay lang narito mi-spy ri promised land mipili sa labok rin si Caleb hini mipuli hanin ganat dito kananay tinalon report talon si report so nga pattern so 12 so 10 buk pingandakdan igataw Israel pero si Caleb dihabuluan bo
migawid hanin di promise ri diwata. Pigwiranan i-promise ri diwata. Dahanin mandak mi report yanin na maskin mahaba galilan. Bigay na yan ri diwata rin din tayo lupa ini. Italak mandak. So, that time, no, inon hito i-promise during the time of Moses. Nagtalo ni Moses, hago na gumbalo pinunot mo idiwata ri tubuan mo. Lonon hin, indagan mo lupa din ni ana. So at this time, claim ni Caleb ito tinalo ni Moses mo promise ri diwata rin janin. Ginangayon si Joshua taloon together with his clan, the ni Judah hinihanin, the clan of Judah, from the tribe of Judah, si Caleb. Judah ba hanin? Judah. So ginangayan Rusugal ihinan daw yung Judahin ko anhanin hinio ya under ya Jerusalem, Judah in Jerusalem. Kaya Jerusalem hinahin the tribe of Judah hin pagbanwaron. Kay hindi ganat si Jesus. Ini tribe ni Caleb si Jesus ganat. So praise God, bigay ni Joshua rin janin. Pingumpyanahan ng diwata. Ginalapan na. Hinahito pigbanwanan dan. What may be the lesson na pwede talapan din God never breaks His promise. The moment promise hanin rin din ta, maskin how many taon na hinlong aminayan, that promise remains and it will never be broken once it is done. Because the God who promised us is faithful and true. God promised Caleb that he will have a portion of the land, of the promised land, in due time and in the right time. After 45 years, God gave it to him and fulfilled that promise. So praise the Lord. Manendramarin din tano. There may be promises na bigay rin diwata rin din long before we became a Christian, the start of our Christianity. When the right time will come, the Lord will grant it to us. So just hold on to that promises, because God, the one who promised us, again, is faithful and true. To God be the glory. Okay. Praise God, di mialap tat hintuloan gandaw hini. Indiwata magugunot magpangumpiyarin din ta. Lord, Holy Spirit, thank you God for this day. Bigay mo rin din namin. Mihala pa mithintuloan ro din ni chapter 14 ni Joshua. Yan na Lord igbalahatan diwata. Magagunot rin dami pangumpiyanay mo sa salataw. Thank you for your faithfulness and for your goodness rin din namin. Bless mo Lord, i-ministry hini for the glory and honor of your name. In Jesus' name. Amen. Okay, thank you yung continue pa panangining irindinan, panangining di family thank you for your encouragement and support. Any gulit nyo help na mobile nyo. Also, dagan nyo rin magbisita o rin din nyo and hamuman. Dagan nyo magbisitan ho yan nyo, pananginingan ho yan nyo. Just PM me, guan ho, messenger account to, Facebook account to. Pag mo pinda ita. So, tuluan nyo ang lapit location nyo. Mahagbagay diyang itiwata angan mangayo rin magbisita o rin din nyo as part of our immersion the ministry ta. To God be the glory. God bless you. Bye bye.
Lumpia guhitan liranyo. Magandang balita, mga kapwa ko PWD. Narito na ang programa para sa atin. May kasama ka. Ako si Kuya Carlo. Makakasama mo tuwing Sabado, alas 8:30 ng umaga. May kasama ka. Mapapakinggan dito lang sa 1116 DXAS, your community radio.